जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर करंजिया स्थित धान मंडी परिदर्शन कर अनुधान कले उपजिलापाल। करंजिया स्थित नियंत्रण बजार कमिटी कार्यालय ठारे लांच पक्षर चली धान मंडी को परिदर्शन कर स्थिति अनुधान करिसेंती उपजिलापाल। धान क्रय समय धानर मान निर्धारण पर नियंत्रित बजार कमिटी कर्मचारी मानक नियुक्ति कराई। चलित वर्ष एसक्यू धानर सरकारी मूल्य 2183 टंका थिबा बेले ए धानर मूल्य 2203 टंका रही। चाषी माने सुरखुर रे धान किपरि बिक्री करि परिबे ना कोनसी असुविधा रहउचंती से बाबद को उपजिलापाल तदारख करबा जणा दैछि। या सहित चाषी को मंडी रे धान बिक्री करिया पई अधिक सचेतन करबा को कर्मचारी मान को परामर्श दैछंती। परवर्ती खबर बेतनडी थाना अधीन सालबणी सामिल नहडासल मौजारे राजस्व निरीक्षक निजर कर्मचारी मान को नहीं जमी माप करुवा समय उपजिथिबा गंडगोल एवं धमक चमक को नहीं जमी माप ପାଇଁ आवेदन କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏତଲା ମୂଳେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରୀ शेख ଖୁର୍ସିଦ ଅଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସାଲବଣୀ ସାମିଲ ନହଣ୍ଡାସଳ ମୌଜାରେ ଥିବା ଘର ବାଡ଼ି କିସମର ନିଜର ଜମିକୁ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାପଜୁପ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ शेख ଉମର ଅଲି ଏବଂ ଆମଜାଦ ଅଲି ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆସି जमी जमा को विरोध करथिले एवं जमी माप को मध्य विरोध करथिले। एने एतलारे मध्य दर्शाइछंती। एही एतला को आधार करी बेतनडी पुलिस शेख मुर्शिद को एक मामला को रुजु करी अधिक तदंत आरंभ करछि। परवर्ती खबर पांचभाया ग्रामर घटना मोरडा थानार जौतुक फेराइबा को नहीं मामला रुजु। मयूरभंज जिला मोरडा थाना जौतुक फेराइबा को नहीं मामला दायर होइछि। सूचना मुताबक बेतनडी थाना अधीन धनपुर ग्रामर सुकांति महंत स्वामी उग्रेशन महंतर सान झील अनिता महंत गत जून मास 22 तारिख में मोरडा थानार पांचभाया ग्रामर गोराचांद महंतर सान पुओ विजय कुमार महंत को वैदिक रीति अनुसार विवाह करते किंतु कौनसी कारणवश स्वामी स्त्री मध्य फाट सृष्टि होबारु अनिता निज बाप घर आसी रोते। तेज अनिता बापा और माँ ससुर घर पांचभाया ग्राम को जाई बाहाघर समय जौतुक बाबद दि जाइथिबा जिनिस को फेराई आनिबा को कहिथिले हेले तांको ससुर घर लोके गाड़ी गुलज करथिले। तेणु अनिता माँ सुकांति चित्रड़ा फांडी रे लिखित अभियोग करबा परे मोरडा थाना रे 435/23 रे एक मामला रुजु करबा सहित तदंत करुछि फांडी अधिकारी निरंजन सोरेन। परवर्ती खबर आज को 11 मास पूर्व जनवरी मास 17 तारिख विलंबित राति कांचननगर ग्रामर ताला भांगी सुनारूपा अलंकार समेत अन्य मूल्यवान सामग्री चोरी घटना शुक्रवार चोर को गड़ीगांव उपकंठ हांडीभंगा ग्राम गिरफ कर कोर्ट चालाण कला बेतनडी पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक होउचंती बाबाजी भक्ता पुओ कृष्णा भक्ता। कृष्णा निजर सहयोगी मानक सहित कंचननगर ग्रामर जामिनीकांत महांत घरे ताला भांगी मूल्यवान सुनारूपा अलंकार समेत अन्य सामग्री चोरी करी चंपट मारिथिला। एने जामिनीकांत एतला मूले सेतेबेले बेतनडी पुलिस 20 नंबर एक मामला रुजु करी तदंत जारी रखिला। शुक्रवार कृष्णा को हांडीभंगा ग्राम गिरफ करिछि बा सहित ता निकटरू चोरी अलंकार किसी जबत करिछि पुलिस। स्वास्थ्य परीक्षा पर ताकू बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट रे हाजर करा जायतिला एवं सेठारे तार जामिन नामंजूर पर तांकू विचार विभाग हाजत को पठाई जायथिबार सूचना मिलछि। परवर्ती खबर 108 आम्बुलांस कर्मचारी मानक उपजिलापाल को दायीपत्र। अपराह्न 4टा समय 108 आम्बुलांस कर्मचारी माने रायरंगपुर उपजिलापाल कार्यालय परिसर में एकत्रित होई एक दायीपत्र उपजिलापाल को प्रदान करथिले। तांको दाबीगुड़िक मध्य दरमा वृद्धि स्थायी नियुक्ति सहित अन्य दाबीगुड़िक थिला। परवर्ती खबर केन्दुझर सीमार पहुँचिले 25 टिकिया हाथीपल 100 ऊर्ध्व ग्राम भयर वातावरण। करंजिया बनखंड को किसी दिन व्यवधान पर भर समय केन्दुझर जिला चंपुआ वनांचल को बैतरणी नदी पार हो करंजिया बनखंड को 25 टिकिया हाथीपल प्रवेश करने पर 100 ऊर्ध्व ग्राम भयर वातावरण सृष्टि होती। अन्यपटे राति
ପ୍ରାୟ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ହାତୀପଲ କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ସୀମାରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀ ବନଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧାନ ଅମଳ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀପଲ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇବା ଆଶଙ୍କା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବାକୁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଜସାଥୀ ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ରାଣୀବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଆଳିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ସନା ମୁର୍ମୁ, ବୟସ 70 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସନା ପ୍ରାୟ 12 ଦିନ ହେଲା ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ସକାଳେ ଶିଆଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡିହା ବନ୍ଧରେ ଭାସୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 87/2023ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳଦା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ମୁତ୍ରି ନାଳର ଜଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗାଧୁଆ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ମାସ ହେଲା ଉକ୍ତ ନାଳର ବହଳଦା ବଜାର ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଥିବାରୁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ନାଳରେ ପାଣି କମ୍, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପାଣିରେ କେହି ଗାଧୋଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ MS ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ 2022 ମସିହାରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 50%ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପେଶା ନିୟମକୁ ଢାଲ କରି କିଛି ଲୋକ ରୁଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମଧୁ ମୁର୍ମୁ ନାମକ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ପୁରୁଷ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପେଶା ଆକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ରୁଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଗତ ରିଟ୍ ପିଟିସନକୁ 21 ତାରିଖରୁ 2023 ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 22 ଜୁନ 2023ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆନନ୍ଦପୁର ରୁଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରି ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର BR ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ MS ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ରୁଙ୍ଗଟା ମେଟାଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ରିଟ୍ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିବା ଫଳରେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାଟ ଫିଟିଛି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପେଶା ନିୟମ ପୁନର୍ବ୍ୟାସ ଓ ଥଇଥାନ ନିୟମ ସହ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।